Okay, welcome everybody. This is our open community forum. Am I speaking? No, that's fine. Okay. Bienvenidos a todos, es el foro de la comunidad abierta. My name is Allison. Mi nombre es Allison, My name is Lior. mi nombre es Lior, We're mi nombre es members. Sergio. We're members of TLC. Somos miembros de DLT, TLC, TLC, which is sorry. the Tufts Labor Coalition. Yeah. So we are here as students because we are in a position where we can get a bunch of different members of our community together to talk about a really important issue. que estamos aquí en condición de estudiantes porque podemos conseguir una cantidad de miembros de nuestra comunidad para discutir sobre diferentes temas. ¿La voz es suficientemente fuerte para los que hablan español? Sí. Okay. Are we speaking loud enough for people in English? Can you hear us? Yes. Yeah, so this forum came about very briefly from a action we did, a sit-in in the administrative building last semester. This forum was one of the main tenets of our agreement, TLC and the administration. Este foro se desarrolló rápidamente durante el último semestre. During the last semester, when Durante el we último did semestre cuando hicimos, a sit-in sí, in the administrative building. cuando hubo un sit-in en el edificio administrativo. So Allison and I are members of the Tufts Labor Coalition. Alison y yo somos miembros de la coalición laboral, But today we are acting as facilitators and we are not representing or speaking for any of the parties in this room. pero hoy estamos aquí como facilitadoras y no representamos a nadie en la parte laboral dentro de esta coalición. Estamos para facilitar el encuentro. Yeah. The idea of this open forum is that everyone can speak for themselves and we can communicate with La each idea de este foro abierto es que cada uno pueda hablar por sí mismo y comunicarse. So, with that being said, some of the people who are going to speak today, who are in this room, are some representatives from the janitors here. Algunas de las personas que van a hablar aquí en esta sala hoy son algunos de los representantes del personal de mantenimiento del edificio. Aquí. Some representatives from the administration, Representantes de la parte administrativa, del departamento administrativo, some representatives from DTZ, the company that employs the janitorial staff, representantes de DTZ, que es la compañía que contrata al personal de mantenimiento, and representatives from the Tufts Labor Coalition. y representantes de la coalición de trabajadores de Tufts. A brief overview of the structure, what you're going to hear. First, we're going to hear from Paula, who is a member of the janitorial staff. Primero va a hablar Paula, que es un miembro del grupo de mantenimiento de Tufts. Then a brief presentation and introduction from the administrators. Después una presentación breve e introducción del personal administrativo. Then an explanation by representatives from DTZ about the plan that's been recently proposed. Luego una presentación de DTZ sobre el plan que se ha propuesto. Then a few remarks by members from TLC. Luego algunos comentarios de miembros de TLC. And then the majority of the remaining time is going to be spent hearing responses from the audience and giving people who have presented time to respond to those. Y luego la mayor parte de lo que va a quedar de tiempo va a ser para un intercambio de preguntas y respuestas entre el público y los oradores. So as you can see, this whole forum is being interpreted. Como pueden ver, todo el foro va a ser interpretado. So make sure to remember to pause if you speak at any point. Recuerden al hablar de hacer pausas para que el intérprete pueda digerir las palabras y traducirlas. And keep in mind that whether you're speaking in English or Spanish, there will be interpretation both ways. Recuerden que aunque hablen español o en inglés,
El intérprete va a traducir al otro idioma, del inglés al español y del español al inglés. A veces les puedo mostrar. Unfortunately, we realize that more than English and Spanish languages are spoken among people here today, and unfortunately we couldn't get translation in other languages. Lamentablemente sabemos que hay otros idiomas aparte de inglés y español, pero no pudimos conseguir intérpretes para todos los idiomas. And the last thing to remember when you're speaking is that there are a lot of voices who should be heard today, so try to keep your comments relatively concise. Recuerden cuando hablen y hagan preguntas que hay mucha gente que quiere hablar, traten de hacer comentarios que sean concisos y breves para que haya tiempo para toda la gente. We want to remind everyone, or just make everyone aware, that this is all being recorded and also live streamed. Queremos recordarles que se está grabando todo y aparte se hace un streaming en vivo de la reunión. Yeah, so if you aren't comfortable with being on film or being recorded, then just keep that in mind when you're just choosing whether or not to ask a question and make a statement. Si no se sienten cómodos estando filmados o grabados, recuérdenlo al hacer el comentario. And the last thing we'd like to remind people is that when we are talking about cuts to the jobs of janitors at this school, Queremos que recuerden, when we're talking about cuts to the jobs of cuando estamos people, hablando de cortes en los empleos en relación a la universidad, we're talking about jobs of people, and we'd like people to refer to it as people and not as jobs or numbers. queremos que recuerden que que los trabajos se refieren a personas, no que piensen que los trabajos son simplemente trabajos con números. Refiéranse a ellos como personas, no un puesto de trabajo o un número simplemente. All right, and with that, then I think we'll allow Paula. Creo que con esto dejamos que Paula pase al frente a hablar. Bueno, primero buenas tardes. Good afternoon. Mi nombre es Paula Castillo My name is Paula Castillo. y represento a todos los compañeros de trabajo de aquí de Tufts y de Boston, I represent all my co-workers from Tufts and Boston. porque unos todavía están por llegar, los compañeros todavía. Some of them are still about to arrive. Estoy aquí nomás solo presentando a los compañeros I'm here only presenting, introducing my colleagues. y expresando lo que sentimos nosotros. I'm expressing what we feel. Nosotros nos sentimos acosados We feel are harassed y discriminados. and discriminated. Y creo que pues todos los compañeros nos sentimos muy mal con este problema que tenemos ahorita acá. And all our comrades, we feel really bad about these problems that we have here now. Gracias por todo lo que están aquí, I want to thank everybody who los is que han here, venido a apoyarnos everybody who has come here to support us, y a los niños que están aquí que son los estudiantes. and Gracias. also thank you to the kids, to the students who are here with us. Thank you very much. Now Linda Snyder and Patricia Campbell from the Tufts administration are going to say a few words. Thank you. Buenas tardes. So I'm Patricia Campbell. I'm Soy Patricia Campbell, Executive Vice President of Tufts. vicepresidente ejecutiva de Tufts. And I'd like to say first thank you for everyone being here. Everyone in the room I know values the contributions of the people who provide our custodial services. Quiero agradecer a todos los que están aquí por estar presentes. Sé que cada uno valora los servicios provistos. When we met with Tufts Labor Coalition representatives in Cuando December- nos reunimos, I'm going to change so I can hear you better. So you can hear better? Ya, acá, Okay, so when we met with the Tufts Labor Coalition in December, Cuando nos reunimos con la coalición de trabajo de Tufts en diciembre,
We agreed it would be important to hold a forum like this so that we could be transparent. Acordamos que iba a ser importante hacer un foro como este para poder ser transparentes, Share information, compartir información and answer questions. y responder preguntas. We also agreed that if there were to be changes, and we actually agreed that there would be changes, También acordamos que si iba a haber cambios y nos pusimos de acuerdo que habría cambios, we said that they would be done with sensitivity to the people who would be impacted. acordamos que los cambios serían con sensibilidad en relación a las personas que iban a estar afectadas por esos cambios. So thank you, Tufts Labor Coalition, for organizing this event. Quiero agradecer a la coalición laboral de Tufts por organizar este evento. Also, you will hear from DTZ the plan for changes, and También van a escuchar hablar de DTZ, los planes de cambios, that plan offers the opportunity for people whose jobs will be impacted to apply for other positions at DTZ. y ese plan incluye para las personas que van a estar afectadas en los cambios laborales, para que puedan aplicar por otros trabajos dentro de DTZ. So I'd also like to thank the DTZ representatives También quiero agradecer a los representantes de DTZ for being here to present the plan, para que estén aquí, por estar aquí para presentar el plan, to describe the impact on the people, para describir el impacto, el efecto que tendrán las personas and the steps they're taking to assure continued employment. y los pasos que están tomando para asegurar que habrá un empleo continuo para estas personas. The changes that are being made in our administrative services don't just include those for janitorial services. Los cambios que se están haciendo no incluyen solamente a las personas del servicio de mantenimiento. There have been changes that are being made and have been made in IT, Hay cambios que se han hecho y se están haciendo en el Departamento de Información de Tecnología de la Información, in finance, in budget, en la parte financiera, en la parte presupuestaria, human resources, recursos humanos, research administration. investigación, administración. So across Tufts, there are being changes made in our administration so that we can better support our teaching and our students, and so that we can be more efficient. En Tufts se están haciendo cambios en todo el espectro de administración para asegurar que podemos... Okay. Again, thank you for joining us this afternoon. Gracias por venir esta tarde aquí al foro con nosotros. Sure. Now we're going to hear from a representative from DTZ. If you'd like to introduce yourself. Ahora vamos a escuchar un representante de DTZ, por favor se va a presentar. My name is John Kennedy. Mi nombre es John Kennedy, I'm Vice President of Operations Support. soy vicepresidente de operaciones y soporte. I've been employed in the facility services and support services for over 35 years. He trabajado en el sector de instalaciones por más de 35 años, de instalaciones y aporte, perdón, por más de 35 años. And I'm a member of the New England community for well over 20 years. Y hace más de 20 años que formo parte de la comunidad de Nueva Inglaterra. And my responsibilities are support and development of work programs in higher education institutions across the United States. Mis responsabilidades son soporte, Custodial programs across the U.S. Y programas, bueno, en todos los Estados Unidos, at the education institutions. en instituciones educativas. I want to thank the Tufts Labor Coalition for pulling this together. Quiero agradecer a la coalición laboral de Tufts por organizar este evento. I thank the Tufts administration for
being here. Quiero agradecer a la administración de Tufts por estar aquí presentes. And I appreciate all of you taking your time out to discuss this very important topic. Y agradezco que todos ustedes estén aquí para discutir este tema que es realmente importante. I want to kind of give a little background and reinforce that our employees are the strength of our organization. Quiero dar un poco de antecedentes y volver a remarcar que nuestros empleados son realmente la fuerza, el soporte de nuestra administración. And as you're aware, we're here to discuss some programs that are going to have some impact on their jobs and their job responsibilities. Como saben, estamos aquí reunidos para discutir algunos programas que van a tener efecto en sus trabajos y en las responsabilidades que tienen en esos trabajos. And that's the topic we're here to discuss today, and I hope to answer as many of your questions as we possibly can during this forum. Y ese es el tema que vamos a discutir hoy. Espero poder responder cada una de las preguntas que hagan aquí durante este foro. To kind of give you a little background about VTZ, we've been on the campus employed as your custodial service provider since 2011, the past 4 years. Para darles un poco de información sobre DTZ, estamos aquí en el campus en el campus proveyendo servicios de custodia durante los últimos 4 años. And we're working very closely with the Tufts administration to help them fulfill and recognize their goals and objectives through the programs that they're introducing. Y estamos trabajando muy estrechamente con la administración de Tufts para alcanzar las metas que están buscando. We've put a lot of thought, a lot of energy, a lot of research and review of the current systems that are in place, looked at the needs of the campus, looked at the composition of space and how it's being addressed in service today. Yeah, go slower, please. Okay. Sorry. Like the whole page. So we're taking a lot of time and effort Estamos tomando mucho tiempo y esfuerzo to develop this plan. para desarrollar este plan. It's comprehensive Es un plan integral in terms of looking at the buildings, en lo que corresponde a los edificios, their square footage, en los metros cuadrados, la superficie, how they're being used, cómo se utilizan los edificios and when they are being used. y cuándo se utilizan. Excuse me, I'm really sorry to interrupt. There are about 15 more workers who would like to come in, so we'd like to ask if there are about 15 students who wouldn't mind just going right outside. Not everyone. Hay unos 15 trabajadores más que quieren ingresar y no hay lugar, así que le pedimos a 15 estudiantes si podrían quedar por facilidad. Podemos hacer la pie también nosotros, para que sienten los estudiantes. That's maybe nobody else. There's 2 other campuses that are No, you don't have to
get your Thank you for your patience. Okay, so now people who are standing outside can come. I think the majority of them might want over to the overflow space. Okay, great. Just to recap, I just wanted Para recapitular, I wanted to explain that you recognize this is a problem that, or this is a situation that affects numerous people. esta es una situación que afecta a muchas personas It has not been stepped into lightly. y que no la hemos tomado a la ligera. We've made considerable efforts in helping or devising the plan. Hemos hecho muchos esfuerzos para concebir y preparar el plan. It will be executed in concert with the Tufts administration, Y el plan se va a ejecutar en conjunto con la administración de TAF, the faculty, los profesores, the SEIU representatives, los representantes and the employees. y los empleados. Next slide. No, go ahead. That probably wasn't what I was supposed to do. It kind of catches me up, but again, it's in coordination with all of the all of the constituents in the program. Es en coordinación con todas las personas que integran el programa. And basically, the program, the goals, the elements Básicamente el programa, las metas, los elementos are designed first to realign services in accordance with when and how they can best be utilized. están diseñados para realinear los servicios en lo que concerne a cuándo y cómo reutilizarlos. They are consistent with industry standards Son coherentes con normas industriales, and employ best practices. mejores prácticas laborales. We've taken efforts to emphasize sustainability. Estamos esforzándonos para enfatizar sostenibilidad. Some of the components of that Algunos de los componentes de eso are the centralized waste program, centralización del programa de desechos, where we are reducing the frequency of waste collection in individual use areas. en donde estamos tratando de disminuir la recolección de residuos individual en algunas áreas. Emphasizing waste stream diversion and recycling participation. Enfatizar reversión, reciclaje, Waste stream reduction and landfill diversion. Recycling. Reciclaje, ya, reciclaje, okay. Y vertederos de basura. We have also looked at our equipment, También hemos tomado en cuenta el equipo, the type of equipment, el tipo de equipos, and where it's being utilized. dónde se utiliza. Have
increased or made some investments in wider area vacuums? Aumentar o invertir en aspiradoras en áreas más amplias, Or giant vacuums? Small automatic scrubbers? pulidores pequeños automáticos, And advanced for shampoo or carpet maintenance equipment? y equipos avanzados para lavado y mantenimiento de alfombras, carpetas. It also means is taking a look at where what buildings are being used and when they're being used. También es importante el hecho de tomar en cuenta qué edificios se usan y cuándo se usan. It means a increased level of sustainable or sustaining services provided throughout the course of the day. Significa un nivel mayor de sostenibilidad en relación, como se dijo antes, a cuándo se usan los edificios y cómo se usan los edificios a lo largo del día. The benefit of that is La ventaja de eso es we are able to maintain and refresh classrooms, podemos mantener y refrescar las aulas, lounges, restrooms, salas de espera, baños, and those heavy use areas or areas that are heavily utilized throughout the course of the day. las áreas que se usan mucho durante el curso del día. The past or the current program El programa actual is designed more to a reactive cleaning, está diseñado básicamente para una limpieza reactiva, where the waste or the soil piles up, or the areas are utilized all day long, en el que la basura y la suciedad se acumula a lo largo del día, and the cleaning then takes place on a night or an evening shift after everybody's. y la limpieza ocurre en el turno de la tarde o de la noche cuando todos han terminado, cuando todos se han ido. That may have worked in the past, Eso tal vez funcionaba en el pasado, but now the classrooms, the activities, the buildings are used pero ahora con las aulas, las actividades y los distintos usos 20 to 24 hours que a day. se usan entre 20 y 24 horas al día, 22 horas al día, So it leaves a smaller and smaller time for our staff to try and restore the cleanliness of those areas. le deja cada vez menos tiempo al personal para que puedan restaurar y limpiar esas áreas. And those that are here during the day Y los que están aquí durante el día are pulled back and forth from building to building, los interrupting tienen de un lado para otro, un edificio para otro, interrumpiéndolos constantemente. their normal work routines to try Rutinas normales de trabajo and react to problems that may occur. para tratar de React to problems. regular los problemas que ocurren durante el día. An example would be Un ejemplo sería a spill on the stairs or a spill in the hallway. algo que se cae, que se derrame en una escalera o en un hall. In many of the buildings, we don't have anyone present, En muchos de los edificios no tenemos a alguien presente en el sitio and that would necessitate or require a call in, y para limpiarlo había que llamar a alguien, interrupt someone in their interrumpir a alguien que está trabajando en otro edificio, they have to travel over to the area. hacerlo venir al área donde se cayó, donde hubo un derrame, And meanwhile, it's creating an unsafe condition, y mientras tanto se crea una situación de problema de seguridad, and it may increase the amount of work that has to be done as it gets tracked. y en realidad termina aumentando la cantidad de trabajo que hay que hacer a medida que se va pasando de un lado para otro. So the new program, El nuevo programa we're looking at increasing the level or the number of employees estamos buscando de aumentar el nivel o el número de empleados working in the area trabajando en un área when they're at their maximum use. cuando las áreas están en el punto de uso máximo. So that in that way, we can
maintain the areas, address De esa manera podemos mantener las áreas, address those concerns as they arise. ocuparnos de esos problemas a medida que ocurren. And the benefits are is Las ventajas son que a less, less running around or menos idas y venidas, a safer environment, un ambiente más seguro, and a higher quality of cleaning within that space. mejor calidad de limpieza dentro de esos espacios. Okay. Next slide. Siguiente diapositiva. In order, and all what this does is in order to, I guess, achieve those best practices, Para lograr esas prácticas, esas mejores prácticas, and in order to meet those industry standards, para alcanzar esas normas, estándares industriales, it is necessary for us to reduce es necesario que reduzcamos the part-time workforce by la fuerza laboral a medio tiempo 35 employees. en un número de 35 empleados. And it will have impact Y eso va a tener impacto on the hours or stay-off schedules en las horas o en los días libres for 56 other employees. en otros 56 empleados. We recognize that impact, Reconocemos que ese impacto and we are working to minimize that. y estamos trabajando para minimizarlo. One, by giving as much advance notice as we can. Una de las formas es de darles una noticia anticipada, tan anticipada como podamos. In addition to that, Además, we established a hiring freeze across all of our accounts in the greater Boston area. establecemos un congelamiento mayor en las cuentas que tenemos en el área suburbana de Boston, So that any position that becomes available para que cada puesto que se ponga, que esté disponible, que haya disponible, across DTZ's entire labor force or workforce and job sites in the greater Boston area cada puesto que se ponga disponible, que está a disposición dentro de nuestra fuerza laboral en Boston y del área metropolitana de Boston, would be made available to those employees. se va a poner a disposición de esos empleados. DTZ maintains or has a recruiting office DTZ mantiene o tiene una oficina de reclutamiento, de empleo, that we staff full-time to satisfy or fulfill que tiene personal a tiempo completo para satisfacer any hiring needs. cualquier necesidad de contratación. Because DTZ has employs DTZ tiene empleados, 2,500 cleaners and janitors across the greater Boston area. 2.500 personas en personal de limpieza y de mantenimiento en Boston, en el área metropolitana de Boston. Do we need you to move back? All right. Thank you. The other things are is we've implemented our equipment Las otras cosas son que implementamos and are in purchasing the new equipment. las compras de nuevo equipo, And our next steps los próximos pasos. next steps will be any of those positions that are available Será que cualquiera de esos puestos laborales que estén disponibles, libres, will be conveyed or made the current staff will be notified of that. el personal actual será notificado de esos puestos cuando estén disponibles And we look to implement y the vamos a implementar program changes cambios de programa in mid-June, a mediados de junio and
refine those, Vamos a ajustar adjust the schedules, and have the full implementation ajustar los programas de trabajo, los calendarios de trabajo, implementar by the end of August. hacia el final de agosto. At that, I thank you for, Les agradezco and welcome any questions you might have. y hagan toda pregunta que quieran. Okay, we are going to wait on questions. See? Vamos a esperar para preguntas. Yeah, we're going to wait for the... You do it. Yeah, that's what I need to pray. Go ahead, start with it. So Paula Castillo, who spoke earlier, has something to present, and then TLC will give a short presentation. Paula va a hablar y TLC tiene una pequeña presentación. Si quiere hablar ahora, hacemos. Algo que se pasó, Something that occurred. que tenemos 5 políticos, y esto va para la administración. We have 5 politicians. This goes for the administration and DTZ. Hay 5 políticos que saben lo que está sucediendo aquí en Tufts. There are 5 politicians who are aware of what's going on here in Tufts. Esperan que actúen con fe, They buena are fe. hoping, are expecting that people is going to behave correctly, in good faith. Así es que no estamos solos. So, Tenemos políticos. we are not alone. 5 políticos We have politicians, we have 5 politicians involved con nosotros. with us. Gracias. Thank you very much. So now we're going to hear briefly from Cynthia and Riz, who are members of TLC. Cynthia and Chris, miembros de TLC, van a hablar ahora. Estamos esperando para las diapositivas. Give us a sec, yeah, when we get to the PowerPoint. The presentation. Sure, thank you. Yeah. Welcome all, thank you for coming to the forum. Bienvenidos, gracias por venir al foro. This is our information, extremely important information that we ought to share with the community. Esta información es importante que compartimos con la comunidad, Students, janitors, and estudiantes, personal de mantenimiento administration. y personal de administración. So first, we're going to start off by going over a brief history of what's been happening at Tufts in the past. Primero vamos a hablar, hacer una pequeña recapitulación, una pequeña historia de lo que está ocurriendo en Tufts, That's been happening for the past 10 to 20 years. de lo que está ocurriendo en los últimos 20 años. So I'm gonna talk about
history of Tufts outsourcing the janitorial service. Voy a hablar de la historia de los antecedentes de Tufts contratando afuera los servicios de mantenimiento o personal externo. So in 1994, Tufts outsourced the janitorial service. En el 1994, Tufts subcontrató los servicios de mantenimiento. Before that, janitors had Tufts benefits, including free tuition for their kids and Tufts health plan. They lost that when the service was privatized. Antes de esa fecha, los empleados de mantenimiento recibían los beneficios como empleados de Tufts y sus hijos tenían también beneficios para poder estudiar dentro de Tufts, antes de que el servicio se privatizara. In 1997, Tufts changed contractors to ISS. En el 1997, Tufts cambió como contratista a ISS. Okay. In the process, there were 25 to 30% wage cuts for janitors and further cuts in benefits. Se redujeron aproximadamente el 30% los salarios para el personal de mantenimiento y otro tanto también en los beneficios. The contract was negotiated behind the back of the janitors and the union. El contrato se negoció sin que los trabajadores y el sindicato estuvieran al tanto, se hizo a sus espaldas. And 110 janitors were fired, and they were only allowed to be rehired if they accepted the new contract. Despidieron a 110 personas del grupo de mantenimiento y solamente se les permitía, se les ofreció la oportunidad de volver a ser contratados si aceptaban el nuevo contrato. 150 new janitors were brought in and quickly given union membership so that the administration could win a union vote. Se trajeron de afuera a 115 personas para mantenimiento. That move was of questionable legality. Lo cual pone un problema también en cuanto a la legalidad de la acción. After the contract was implemented, many workers refused to accept it and got locked out and lost their jobs. Después de que se implementó el contrato, muchos de los trabajadores rechazaron. They were locked out of the contract. Quedaron fuera del contrato y perdieron el trabajo. After this happened, Luego que esto ocurrió, there was a huge response from the community, the faculty, the students. Hubo mucha respuesta de parte de los profesores, de la comunidad, de los estudiantes. A fund was set up for the fired janitors. Se estableció un fondo financiero para las personas de mantenimiento que fueron despedidas del trabajo. And also a fund for legal action. Y también se estableció un fondo financiero para tomar una acción legal. But they didn't have enough money to really pursue legal action very Pero no tenían suficiente dinero para proseguir. Pursue. Okay. Para continuar con la acción legal. And there was about a year after this happened, there was a survey was sent out to some of the janitors who had been fired. Aproximadamente al año de que ocurrió esto se envió un sondeo a los empleados de mantenimiento que habían sido despedidos. A little less than half of them were still unable to find work. Aproximadamente el 50%, la mitad de estos trabajadores que fueron despedidos, al momento de recibir el cuestionario todavía no habían podido encontrar un nuevo trabajo. Seguían desempleados. Then, in 2008, Luego, en 2008, Tufts contracted a new company to outsource the janitors. Tufts contrató una nueva compañía, ABM. ABM, ADM. And it was only after actions with the community and janitors involved that they decided to raise salaries. Y solamente después que hubo una acción entre el personal de mantenimiento y la comunidad, recién ahí decidieron aumentar el salario. They also agreed to increase También acordaron aumentar the ratio of full-time workers from 65% to somewhere in between 65 and 90%. Acordaron aumentar el índice de trabajadores a tiempo completo de 65 a aproximadamente el 90%. But we don't really know how that information or how that contract was implemented. No sabemos exactamente cómo ese contrato, cómo esa información fue realmente implementado. To this day, we think that Hasta ahora pensamos, that contract was changed for the one we have now. que ese contrato fue cambiado por el que tenemos hoy.
between the administration and DTZ, entre la administración y DTZ, which occurred in 2013, el cual se produjo en 2013, and is the one that we are working on now. que es el contrato con el que estamos trabajando ahora. And now a brief history of what's happened in the last few months. Una historia breve sobre lo que está ocurriendo en los últimos meses. So last semester, the janitors heard of impending cuts, and the community was aware of what was going on. El último semestre, el personal de mantenimiento ya oyó hablar de que iba a haber cortes en la fuerza laboral, la comunidad sabía lo que estaba ocurriendo. So we held actions, and there was a teach-in to inform the community of what was going on. Afterward, there was a sit-in in Baloo for about 30 hours, Hubo un sit-in de aproximadamente 30 horas, which then prompted the administration to form the agreement that we now have with them. lo que llevó a que la administración formara el acuerdo que tenemos en este momento. Since then, we've agreed, well, I'll go over that now, but since then, we've been meeting with the administration every 2 weeks to discuss what's been going on. Desde entonces nos reunimos con la administración. Desde entonces nos reunimos con la administración cada 2 semanas To discuss para discutir, how, not very slowly, to discuss what's going on with the janitors and how to continue forward with the proposed plan. para discutir cómo vamos a manejarnos con el personal de mantenimiento y cómo vamos a avanzar con el plan que se está proponiendo. This is a copy of the agreement. Esta es una copia del acuerdo, del contrato. Here we see that we both agreed to treat the janitors with respect, dignity, and fairness. Ambos acordamos de tratar al personal de mantenimiento con respeto, con justicia. Justicia. And we also agreed to be as transparent, as clear as possible. También acordamos ser lo más transparentes posibles, With information that comes from each side to the other. con la información que pasa de un lado, de una parte a la otra. Here we they agreed to reformulate their plan according to what we discussed Acordaron reformular su plan en base a lo que hemos discutido, and community responses. En base a respuestas de la comunidad, And we also agreed to hold the forum that we're here today. y también acordamos hacer este foro en el que estamos hoy todos aquí. The agreement also states that there would be no cuts until after 60 days or about 2 months after the forum. El acuerdo también establece que no va a haber cortes, despidos de trabajo hasta al menos 60 días posteriores a este foro. And here we see DTZ, Acá vemos la firma de DTZ, the DTZ, administration and TLC representatives signed. And that's it for the agreement. Esto, bueno, es básicamente el acuerdo, el contrato. Okay, so this slide is going to talk about the flaws that we saw in the administration's plan. Esto va a hablar de las cosas flojas, digamos, de los errores que vimos en el plan de la administración. Yeah, and so the plan that we received that was presented to us was a lot more detailed than the summary that you received for the time El plan que recibimos, que vimos originalmente, era mucho más detallado. Debido al tiempo. Ok, due to the time. Sorry. One language. Yeah, I did. Sorry. So one of the first flaws that we saw with the plan was that job preservation was never a concern. Uno de los primeros problemas que vimos era que la preservación de los trabajos no era una de las preocupaciones. In fact, when we asked this question to the administration and to DTC representatives, Cuando hicimos esta pregunta a la administración, a los representantes del TC, we asked them directly, was it ever part of, as you were creating this plan, did you ever think, we're going to try to preserve as many jobs as possible? les preguntamos si era parte del plan de ellos de conservar tantos trabajos como fuera posible, la mayor cantidad de trabajos posibles. And the response was that cost efficiency and sustainability were the only two real main goals. Y la respuesta fue que la eficacia en función de los costos, cost efficiency and
y sostenibilidad eran los puntos principales. So that's the first thing, that there was never a concern for the janitor. No hubo nunca realmente una preocupación por el personal de mantenimiento. The other flaw that we saw was that El otro problema que vimos, the janitors were never consulted. nunca se consultó al personal de mantenimiento. No, their input, their opinions, what it is that they thought would make their jobs more. Qué pensaban, cuáles eran sus opiniones, qué consideraban que iba a mejorar sus trabajos. The plan is based on the APPA standards, which are national standards. El plan se basa en el APP, en las normas APP, que son normas a nivel nacional, That don't account for like any sort of variation on our campus or any. que no toman en cuenta ninguna de las variaciones que pueda haber dentro de nuestro campus. So that's another problem we saw. The janitors who are actually the ones working day to day. They Es were otro de never los consulted. problemas, los empleados de mantenimiento que trabajan día a día aquí. Another problem is Otro problema es, in the contract with the union and DTC, it states that there's supposed to be 75% full-time and 25% part-time. en el contrato entre DTC y el sindicato, se indica que tiene que haber 75% de empleados a tiempo completo y 25% a tiempo medio. The plan is working, the plan in a way does address this issue, De alguna forma el plan enfoca este problema, but it is trying to achieve this ratio by firing part-time workers as opposed to making, increasing the number of full-time. está tratando de obtener que esta proporción funcione despidiendo empleados a medio tiempo y no y no tomando más empleados a tiempo completo. O sea, para alcanzar esa proporción están despidiendo a los empleados a tiempo completo. Perdón, part-time, a medio tiempo. And even those that have been working here for many years. Incluso aquellos empleados que han estado trabajando aquí durante muchísimos años. The other flaw we saw was that El otro problema que vimos, if we see the way the restructuring of the shifts is happening, you're just, passing buildings from one shift to another. So, si vemos cómo están reajustando los calendarios y los turnos de trabajo, you're really actually increasing the amount of work that's being done, because some buildings that were prior to this only serviced during one shift are now being serviced throughout the day. se están aumentando la cantidad de trabajo que se está haciendo en realidad, porque edificios que se atendían durante un turno ahora se están atendiendo a lo largo del día. So we see an increase in the amount of work, Vemos un aumento en la cantidad de trabajo, and yet we're cutting people, and we're also not increasing the number of full-time. pero no obstante estamos cortando el número de personas y no aumentando el número de empleados, la cantidad de empleados a tiempo completo. One of the ways that DTC said they would compensate for this, or Una de las formas en que DTC dice que va a compensar por este problema, is this new machinery, more advanced machinery. lo dicen que se va a complementar, a solucionar en base a las nuevas maquinarias que van a proveer. But we're talking about 35 people being cut and the amount of work increasing. Pero estamos hablando en realidad de 35 personas que van a perder su trabajo y la cantidad de trabajo, el volumen de trabajo que va a aumentar para nosotros, que van a tener que hacer más trabajo. And the janitors again were never asked whether these machines would actually help them or make this job more efficient or make their jobs go faster. And also, these machines have never been tried out on campus, so we wouldn't know. Nunca se le preguntó al personal de mantenimiento qué opinaban y no saben si estas máquinas realmente van a hacer su trabajo más eficiente, no las han probado en el campus tampoco. Okay, I'm going to try to go a little more quickly because. Voy a tratar de un poco más rápido. So seniority might also be disregarded because. Antigüedad también es otro de los puntos que no se está tomando en cuenta, la antigüedad del empleado, So there are some mostly part-time workers are the ones that are going to be fired. ya que la mayoría de los empleados que van a ser despedidos son empleados a tiempo medio. But a lot of part-time workers actually have higher seniority than some full-time workers. Pero en realidad hay muchos empleados a tiempo medio que tienen más antigüedad que empleados que trabajan a tiempo completo. Another flaw, Otro problema, the rescheduling will actually force more people el to reajuste de calendario, de horarios, fuerza que más personas leave their jobs. That they More people?
they are forced to quit their jobs. Fuerza que más personas dejen su trabajo, tengan que abandonar su trabajo. Because many of them have a second job. Porque because muchos de ellos tienen un segundo trabajo. many of the janitors actually left the forum today because they were going to their second job. Muchos del personal de mantenimiento se fueron hoy del foro porque tienen otro trabajo. They have other commitments, families, people they have. Tienen compromisos familiares. And this plan does not in any way, you know, Y este plan de ninguna manera address that. enfoca, toma en cuenta esos puntos. So to actually increase the number of people that would have to leave their jobs. En realidad aumenta, hace que haya más personas que tengan que renunciar a su trabajo. The alternative employment that DTC and the administration keeps talking El about empleado alternativo que DTC y la administración hablaron is not guaranteed in any way. no está garantizado de ninguna manera. They mentioned seasonal and temporary Mencionaron employment, trabajo de estación o temporario, but again, that would end, say, after a summer, they wouldn't have them. pero digamos que después del verano, para el trabajo de estación, esa persona no va a tener el trabajo. Also, there is only a month between the actual freeze that is going to happen on Hay all solo un campuses mes entre el congelamiento actual del que se habló and the official layoffs. y los despidos oficiales. That is not enough time to generate the amount of layoffs. No es suficiente tiempo para generar esa cantidad de despidos. Also, this is phase 1 of the plan. Esta es la fase 1 del plan. This plan, its contract is a 5-year long, so they said that this reorganization, Es un contrato de 5 años de duración. and the reorganization and restructuring of the workforce Van a reestructurar la fuerza laboral throughout those whole 5 years. durante ese periodo de 5 años. So it doesn't end with the layoffs that occur in May, with the people who lose their jobs. No termina con los despidos que ocurrirán en el mes de mayo. And again, we ask that people Nuevamente pedimos que las personas understand that this is not a 35 a number or 712 hours, which is the amount. comprendan que 35 no es un número o 720 horas. This is people's lives. Esta es vida de personas reales. Every hour that they're cutting back is actually an hour less that somebody gets paid. Cada hora que le cortan es una hora menos que esa persona recibe de sueldo. And less money for them to support their family. Y menos dinero para poder soportar a su familia. Okay. ¿Okay? Now we are going to move into the responses part. Ahora vamos a empezar la fase. What are we going to be seeking those Okay, that's fine. No, that's fine. Now we are going to move into the responses. Ahora vamos a hablar, vamos a pasar a la sección de questions and answers, preguntas y respuestas. We're terming it responses because we want to invite people to not only ask questions, but to Decimos que give son respuestas reactions, porque queremos que las personas no solamente hagan preguntas, but to also respond, to give reactions. también or responder, statements, reacciones, statements. enunciados. So if you have something to say, we ask that you raise your hand after we are done. Si tienen una pregunta, les pedimos que levanten la mano. We will give you warnings to speed up. Les vamos a hacer señas para que aceleren. And whatever you say in English or Y Spanish lo que digan en inglés o español will be translated va a into ser the other. traducido, interpretado al otro idioma. There are 3 elected officials in the room, Hay 3 oficiales electos en la sala. and there may be more, so we just want to Tal vez hay invite you más. to speak up Queremos invitarlos a que hablen if you want to. si desean hacerlo. And we also invite También invitamos workers Trabajadores to speak up first a que sean los primeros en hablar if you have something you'd like. si tienen algo que quieren decir. So, okay. Good afternoon. My name is Roxana Rivera. I'm the Vice President of SEIU 32BJ that represents the Tufts contracted janitors
here on campus. We represent 18,000 contracted janitors that work throughout the state of Massachusetts. And we are part of a union that represents 70,000 contracted cleaners throughout the East Coast. I appreciate the students' reflection on the history of how the jobs that came to be here are what they are now. Tufts is not an island in that sense of what happened here with the workers being subcontracted out. That was a phenomenon that was happening in many places here in the state of Massachusetts, across the country. That sparked a movement called the Justice for Janitors movement. That actually in Boston, it was seen in 2002 with more than a month strike. At that time, it was to lift what you talked about, the lowering wages, lifting the wages for workers in this industry so that they could provide for their families and have a decent life. We actually did move over, not from one day to the next. We actually did in this industry be able to improve over the last 12 years the wages in this industry. And to get them to what we believe is a decent wage. But yet, as you heard, workers still have to work second jobs to make ends meet. Not only that is that we actually also made a move to try to put people more on the path of health care. But not only that, we wanted to improve working conditions for this industry. And just so you know, when the recession hit in 2009, right, universities and other building owners were asking to pay less for their cleaning. And that resulted in workers having more workload. And so actually the number of workers working has declined over the last 5 years because of that push to basically cut costs and has provided more of working conditions on folks. We know that in this industry, the clients like Tufts are the ones that dictate the terms in which there'll be good jobs here, there'll be jobs for people that live in the surrounding community, that there will be decent jobs, and that they will be sustainable in regards to people's safety and health. In next year, we are going to be negotiating the contract between the union and the contractors, not only here at Tufts, but for 15,000 contracted cleaners throughout the state. And this is for us, the fight for keeping good jobs starts now. One last example is a similar attempt to do what Tufts is trying to do now was attempted last year with the MBTA. The same thing where there was multiple contractors cleaning. They asked those contractors to cut costs, and they were going to throw out a third of the workforce. The community outpour really helped for the state to actually stop these cuts. Governor Deval Patrick himself stopped these cuts and said, and we all are thankful of that, because this last storm, right, those workers wouldn't have been there to respond to what they had to respond to this last storm. So I do appreciate, quiero dar las gracias a los miembros que están aquí. No voy a traducir todo porque el hecho es que ellos quieren escuchar de otra gente, pero el hecho es que nuestra lucha por nuevo contrato comienza ahora. Gracias. Are wondering if anyone from the janitorial staff would like to... Si alguno de los miembros del personal de mantenimiento, it won't be the only opportunity. no va a ser la única oportunidad, pero es un espacio abierto. Si quieren hacer preguntas, hablar. Mi nombre es Orlando. My name is Orlando. Mi pregunta es, en el 2011, cuando esta compañía llegó aquí, cortó 66 empleados. In 2011, when this company started to
to take control here, they cut 66 employees. Ahora van a cortar 35, ¿verdad? Now they are going to cut off 35, I believe. ¿Cómo vamos a hacer el trabajo si ya tenemos trabajo sobre trabajo? How we are going to do our job if we are already overloaded? That's my question. My name is Jacqueline Atwood. Mi nombre es Jacqueline Atwood. I just wish to say the cut down of the part-time workers will affect some of the employees who are students. My question is Mi pregunta es, the cut down of some of the part-time workers el corte de algunos de los empleados a medio tiempo will affect some of the janitors who are students. va a afectar a algunos de los personal de mantenimiento que son estudiantes. Because this job is their only job that they depends on Porque este es el único trabajo que tienen, es el trabajo del que dependen. for their bills and livelihood. Para pagar sus cuentas y para poder vivir, para poder comer. Thank you. Gracias. Okay, so it is open to anyone in the room, including. Está abierto para cualquier persona en el cuarto, incluyendo... Tengo una pregunta. I have a question. ¿Con qué personal piensan hacer la limpieza cuando se hace en el verano, cuando uno va a trabajar con la máquina? With what is going to be the person who is going to do the cleaning during the summer when they are going to be working with the new machines? ¿Qué máquinas son las que piensan poner? With machinery they are thinking to use. ¿Es una persona la usar o solo una o cómo? Is a machine that is going to be used by only one person? How do they work? Porque en el verano se va mucha gente, leyó y Because muchos- during the summer many people just take off and they are laid off. La otra pregunta es que hay veces tenemos que hacer el trabajo de regreso porque no lo dicen. Cuando hacemos el trabajo lo hacemos una vez y volvemos a repetirlo porque lo And vuelven a sometimes we ensuciar. have to do the job twice because we do it, they don't say anything and then we have to come back to it, to get back to it. Ya, porque lo ponen a trabajar gente Because they put people a to work pintar los apartamentos de regreso y tenemos que volver a limpiarlos. ¿Cómo se va a limpiar to eso? paint apartments and then we have to go cleaning. ¿Cómo se va a limpiar si van a cortar tanta gente? How things are going to be clean if they are going to cut off, to lay off so many employees? Porque en el verano hay muchos que agarran el tiempo de las vacaciones, In the entonces summertime- se quedan pocos, se quedan muy poquitos. During the personas. summertime many people go on vacation, so there is really a smaller workforce. Este año casi no se alcanzó a terminar el trabajo. This year we almost didn't No, no, have- no, no we he were terminado el almost trabajo. unable to finish up the work. Porque estábamos ahí ¿qué We digo? were- Trabaja Andrés. Houston estábamos y los Houston. estudiantes estaban llegando y And no the estaban students terminando el trabajo. were arriving by the time we were finishing up the job. Ya, esa es mi pregunta. nada más. That's my question. Would anyone from the administration or DTZ like to give a quick response? ¿Alguien de to la that question? administración If you o have de the DTC answer? quieren dar una respuesta a estas preguntas? If you have an answer. If you have an answer, si tienen una respuesta. I'd like to speak at some point, if you guys are ready to open the floor here I think there was an important point in the question. Creo que hubo un punto importante en la pregunta About training on the new equipment. en lo que se refiere a la capacitación con el nuevo equipo. And I'd like to ask someone from DTZ Y quiero pedirle a alguien de DTC to address the plan to train on the new equipment. que hablen sobre el tema de la capacitación, el entrenamiento con el nuevo equipo de trabajo. Some of that equipment is coming in. Parte de right ese now, equipo, And employees will be trained los empleados van a ser capacitados on the equipment as it comes con into, los equipos a medida que el equipo va llegando. and
Some of the other, I guess, concerns Algunas de las otras preocupaciones were around scheduling and coordination. eran en relación al horario de trabajo y coordinación, And that is something that we will work very closely y eso es algo de lo que vamos a trabajar de forma muy estrecha with the administration and the employees con la administración y con los empleados to try and coordinate. para tratar de coordinarlo. When people speak, can you speak up, please? Cuando hablen, por favor, hablen fuerte, en voz alta. I have a question. Mi nombre es Sandra. Mi nombre es Sandra. Mi pregunta es My question is, si ustedes se han puesto a pensar la administración y DTC if you, the administration and DTC have been thinking en nuestras familias, about our families, our kids, que de qué nosotros, si nosotros nos quedamos sin trabajo, cómo nosotros vamos a mantener nuestra familia. if we lose our jobs, how we are going to sustain, to maintain, support our families. Porque aquí solamente han hablado de que van a comprar máquinas. Because que- they only have been talking about new machinery that is going to be purchased, pero nunca se han puesto a pensar en qué va a pasar con las familias de nosotros. but nobody has been thinking what is going to happen to our families. Gracias. Thank you. Hi, my name is Peter Blakey. I'm the Chief Shop Steward. Mi nombre es Peter Lakey. In the city of Somerville. I've also been through these layoffs back in 2010. También estuve en esta situación de despidos en 2010. I was the last gentleman before the layoffs. Fue el último antes de los despidos. What I haven't heard here today is Lo que no that escuché aquí hoy, you were cutting approximately 38% of your staff. van a disminuir aproximadamente 35% del personal. I have not heard how you were going to address your standards for that lack of workforce. No he escuchado que nadie diga cómo van a enfocar la cuestión de los estándares con la disminución de ese personal. Nor any plan to compensate extra for the extra work. Ningún plan para compensar con más dinero por el trabajo adicional que van a hacer los empleados. There has been little talk of the effect to the families. Se habló básicamente muy poco sobre el efecto que eso va a tener para las familias. There was a tremendous amount of stress I had to deal with my members, worrying about whether they would be evicted because they didn't Hubo have jobs to muchísimo pay their rent. estrés con los miembros nuestros en relación a que no saben si van a ser desalojados de sus viviendas. Possibly losing vehicles that they may need to get to other jobs. Posiblemente perder los vehículos, el medio de transporte que utilizan para dirigirse a sus trabajos, a sus otros trabajos. I would advocate and speak that you try to find other ways to make these cuts. Que hablen y que realmente traten de ver de otras formas para hacer estos cortes. These cuts are made on some of the lowest paid workers in this university. Estos cortes en realidad afectan a algunos de los trabajadores que menos ganan. And those savings represent a very small amount of other potential waste I'm sure exists. Y los ahorros representan realmente muy poco en relación I do look forward to working with the Tufts labor to give any information or assistance I can. Could you start again? Oh, I look forward to working with the Tufts Labor Coalition to Estoy dispuesto a empezar a trabajar con el grupo laboral de Tufts give any experience, help para that I can probar pass on to them. experiencia y pasárselas a ellos. And I look forward to hearing more from their plans on working with this process. Y espero poder escuchar más en relación a este plan y para trabajar en este proceso. All right, and that's it. Thank you very much for your time. Buenas tardes, Good afternoon. mi nombre es Lorena Arita. My name is Gloria Narita. Tengo dos preguntas. I have two questions. La primera es para la administración. The first one is for the administration. No voy a hablar en una opinión materialista, I'm not going to talk in the materialistic, from the materialistic point of view, sino humanista. from the humanistic point of view.
Como madre tengo 2 hijos, As a mother, I have 2 kids. uno de 20 y uno de 12. One is 20 years old, the other one is 12 years old. Siempre he fomentado a mis hijos desde pequeños Since they were kids and they were very young, el temor a Dios primeramente, I always taught them to be to have fear of God. y segundo la educación, que es una herramienta And muy second, importante. education, which is an extremely important tool. Mi primer hijo actualmente estudia en college My first son is now studying in college. y escuchando el plan que tiene la administración junto con DTC, And listening the plan that the administration has together with DTZ, todos los sueños de mis hijos quedan frustrados. all my son's dreams are being just cut off, just frustrated. Pregunto a las señoras que son madres, I'm asking to the ladies who are mothers, ¿qué pasaría what would happen si esto fuera que ustedes se quedaran sin trabajo en este momento, if you were going to lose your jobs at this moment, cuando ustedes ya tienen un presupuesto estándar when you already have a standard budget para sostener su familia? to support your family? Como madre, ¿les importarían los sueños de sus hijos? As a mother, you could be concerned about your son's dreams, your Porque kids' como dreams. madre, Because a as mí a me mother, interesan. this really touches me. Ahora con DTC, Now with DTZ, ¿ustedes han pensado en realidad did you think really de qué manera nosotros, al perder nuestro trabajo, how we are going to do once we lose our jobs? sostendríamos a nuestra familia? How are we going to do to support our families? Me parece que ustedes están nada más pensando en lo que van a ganar del contrato, I think you are really thinking on what are you going to win from the contract, make from the contract, pero no nos ven a nosotros como seres humanos que somos. but you don't look at us as human beings, as the human beings we are. Así es que mi llamado a toda la comunidad, a la administración, My y call a to all DTC, community, to the whole community, to the administration, to DTZ, es que primero sean humanos is that first you have to be human para que todo sea mejor. Gracias. in order to make everything better. I want to thank you very much and let you know Quiero that agradecerles y dejarles saber that we are as concerned about you, your future, and your family. que tenemos tanta preocupación como ustedes en lo que se refiere a ustedes, a su futuro, a sus familias. And it is our intentions to minimize the impact of this change. Y nuestra intención es minimizar el impacto, el efecto de estos cambios, To do everything we can hacer todo lo posible to ensure that your income stream is maintained. para asegurar que su flujo de ingresos se mantenga And any of the changes that will be y implemented cualquiera de los cambios que va a ser implementado will be done over a period of time. se hará durante un periodo de tiempo But so that you have time to adjust for home care, family care. para que tengan tiempo para ajustarse en lo que se refiere al cuidado de vivienda, atención de la familia, And we promise to keep you informed. y prometemos que los vamos a mantener informados of changes as they develop and as they. en lo que concierne a los cambios a medida que van ocurriendo. Thank you very much. Muchas gracias. My name is Alex Perry. I work with the immigrant communities in Summerall and the areas of help. I have worked with I have worked on 2 large studies of immigrant health that brought Trabajé en in, 2 estudios muy importantes over $500,000 in overhead to Tufts University. que trajeron más de $500,000 de sobrecarga, de gastos adicionales para la Universidad de Tufts. Both of these studies have looked at the health of the immigrant communities, what is wrong, and how can these be Estos improved. estudios han observado, han estudiado. So there is a certain irony in Tufts. On the one hand, Hay cierta ironía en relación a Tufts que por un lado
going through a process where the cleanliness and sustainability, in other words, this Van is en un proceso de sostenibilidad, an industrial process where the workers are proceso industrial considered en el que los trabajadores part of the machine rather than the human beings that they are. son como parte de una maquinaria en vez de los seres humanos que son en realidad. So I think Tufts has a moral obligation Tufts tiene una obligación moral to look at its employees as part of it. de mirar a sus empleados como parte de ellos. Right, and this is, people here are custodians. I don't like the word janitor because No me gusta la palabra mantenimiento, janitors en inglés. in English, custodian means take care of. Custodian. Custodios, me gusta llamarlos, porque es gente que se ocupa, que tiene que cuida el lugar. And I think that's true. You take care of the buildings and you take Ustedes se care ocupan, of the students. cuidan el lugar, cuidan a los estudiantes, son custodios del lugar, no janitores. And you should be appreciated and supported Y se los rather debe than respetar oppressed. y apoyar. Hi, I have 3 questions. Tengo 3 preguntas. From Maria, who is a janitor, De María, que es una de las personas de mantenimiento, who could not be here today. que no pudo venir hoy aquí. Oh, she can't speak today. No puede, está aquí pero no puede hablar hoy. Okay. So, her 3 questions. Sus 3 preguntas. Previously, Tufts was filling daytime slots with nighttime and weekend part-time workers. Anteriormente Tufts estaba completando puestos de día con empleados que trabajaban a la noche o el fin de semana. Why are you now hiring new workers to fill these time slots instead? Porque ahora en vez de hacer eso están tomando nuevos empleados para cubrir esos puestos. Next. La siguiente pregunta. Recently vacated positions were filled up by those with seniority. Puestos que habían quedado libres recientemente se ocuparon con personas que tenían más antigüedad. Because you are now using new workers, is seniority no longer important? Porque ahora están usando nuevos empleados, la antigüedad no tiene más importancia. And finally, Y finalmente, if Tufts has to make budget cuts, si los cortes presupuestarios de Tufts, why are new workers being hired? ¿por qué se están tomando nuevos empleados si por el otro lado está haciendo cortes de presupuesto? Where is that money coming from? ¿De dónde viene ese dinero? I can answer at this point, there have been no new hires. Hasta este momento no hubo nuevos empleados, no se contrataron nuevos empleados. Any backfilling of positions is by converting part-time to full-time. Los puestos que se han completado, llenado, digamos, ha sido transfiriendo personas de full-time o de part-time, cambiándolos de lugar. And any changes in staffing or hiring Cualquier cambio en personal o en contratación is done through a job posting and seniority and in concert with the collective bargaining. se hace a través de anuncios de trabajo, Collective bargaining agreement, union agreement. entre los acuerdos sindicales. Hi, my name is Matt McLaughlin. I am the Mi nombre es Matt McLaughlin. I'm the Ward 1 Alderman in Somerville. So I represent East Somerville for the city. Represento a Somerville para la ciudad. I'm also a graduate of Tufts, class También of soy un 2013. graduado de Tufts. And the more important reason for me La razón más importante para mí, I'm also the son of janitors. también I am the son of custodians. soy el hijo, mis padres son personal de mantenimiento, custodios. My father was a custodian for the city of Cambridge. Mi padre fue un custodio para la ciudad de Cambridge. He was able to raise a family of 5 off those Pudo wages. criar una familia de 5. When he passed away, Cuando murió,
My mother was grateful to get a job as a janitor at MIT. Mi madre quedó muy agradecida de obtener un trabajo como personal de mantenimiento en el MIT, en el MIT. And this was before schools like MIT, Harvard, and Tufts Y esto fue antes de que universidades como el MIT, Harvard y Tufts decided to outsource their work to contractors. decidan subcontratar Cut wages. el trabajo a personal externo, a compañías externas. They cut wages. Que cortaron salarios, They cut jobs. redujeron trabajo And we went through the same thing you're going through now. y atravesamos los mismos problemas que ustedes están atravesando ahora. If this happened to my mother, Si esto hubiera ocurrido a mi madre, I would never have had the opportunity to go to Tufts. nunca hubiera tenido la oportunidad de ser alumno de Tufts, I wouldn't be in this city. no estaría en la ciudad, And it's no exaggeration to say that I may not be alive. y no exagero a decir que quizás ni siquiera estaría vivo. So, it's very personal to me. Para mí esto es un tema muy personal. I've held my tongue until I heard the university's response to this. Me tuve que morder la lengua al escuchar las respuestas de la universidad. And to hear that we don't need more custodians because there will be more work. Y escuchar que no necesitamos más custodios porque va a haber más trabajo. Makes no sense to me. No tiene sentido para mí. And you don't need a degree from Tufts to understand that. De Tufts para comprender eso. And I just see this as a continued trend. Y realmente veo que esto es una tendencia continua of increasing the burden to working people. De aumentar la carga para los trabajadores. I'll just close up and say that Para cerrar, digo que I don't expect people's tears to affect anything here. No espero que las lágrimas de las personas tengan un efecto aquí. I don't think our words will mean much, unfortunately. No pienso lamentablemente que nuestras palabras tengan mucho peso o significado, lamentablemente. And I only represent one part of the city of Somerville. Y yo solo represento una parte de la ciudad de Somerville. But I'll tell you this is anytime Tufts comes before us with a payment in lieu of taxes, pero cada vez que Tufts viene con los pagos y los impuestos, which is insignificant compared to what Harvard and MIT provide their city, que es insignificante con lo que Harvard y el MIT proveen a su ciudad, I'm going to be questioning that. Voy a estar cuestionando eso. Anytime you need a public events permit, cada vez que necesiten un permiso para un evento público, or a police detail, o trabajo de policía, or you want to make a land deal like Powderhouse School, o que quieran hacer un deal de terrenos, I'm going to be there questioning that. Voy a estar ahí cuestionándoselos. That's all. I had a great time at Tufts University. Es todo, la pasé muy bien en la Universidad de This Tufts. is a great university. Thank you to the students for coming Universidad out and speaking out for working people. Gracias a los estudiantes y a las personas que trabajan aquí. And thank you to the custodians for making us able to attend the school to Y begin with. gracias a los custodios. Oh, okay. Okay. I am asking a question on behalf of the. Hago una pregunta en nombre de. On behalf of the people in the other room watching. En nombre de las personas que están en la otra sala mirando. The first question. La primera pregunta. Is from Parker McClure, who's a student. Es por Parker McClure. Parker and McClure. And he asks if anyone in the administration and/or DTZ would be willing to cut their own pay so that the janitors can keep their jobs. Si alguna persona del DTC estarían disponibles a hacer un recorte, un ajuste en su propio salario para que los empleados de custodios mantengan su trabajo. Buenas tardes. Good afternoon. Mi nombre es Mark Niedergang. My name is Mark Niedergang. Yo también soy alderman de Somerville con mi amigo Matt. I am also from Somerville with my friend Matt.
And I graduated from Tufts in 1977. Me gradué en Tufts en 1977. My daughter graduated last year. Mi hijo se graduó el año pasado. So I'm part of this community as well as part of the Somerville community. Formo parte de esta comunidad al igual que la comunidad de Somerville. So I support everything Matt said. Apoyo todo lo que Matt ha dicho. We will be proposing a resolution for the rest of the Board of Aldermen to vote on. Vamos a in 2 proponer una weeks. resolución para el resto de la Junta de Alderman. And I just have one question for the Tufts administrators. Tengo and solo una DTZ. pregunta para los administradores de Tufts. Why can you not guarantee the 35 workers ¿Por qué no le pueden garantizar a los 35 trabajadores another job with DTZ? otro trabajo con DTZ? An equivalent job. Un trabajo equivalente. Mr. Kennedy told us that DTZ has 3,000 employees. El señor Kennedy dijo que DTZ tiene 3.000 empleados. 35 is 1%. 35 es solamente el 1%. I'm not happy with the changes being made in No the janitorial estoy work, contento para nada con los cambios que se están haciendo en los trabajos de los custodios, but the least you can do is pero lo menos que pueden hacer es guarantee those employees another job. lo menos que pueden hacer es garantizarle a esos empleados otro trabajo. Gracias. Hi, I am a... Could you speak up? Yes, my name is Denise Gordon. I'm a parent of a current Tufts student and a potential parent, a parent of a potential new student. I couldn't hear much, sorry. And while I'm doing this process, I've been reading the mission statements. Al estar haciendo este proceso, he leído el enunciado, la misión, los puntos principales Of the various universities. de las universidades, las varias universidades. And I just wanted to make a comment about an observation of Tufts' mission Y statement. quiero hacer una observación en relación al enunciado de Tufts, It says that Tufts is committed que dice que Tufts está comprometido to providing a transformational experience a proveer una experiencia de transformación for students and faculty para los estudiantes y para los profesores, in an inclusive and collaborative inclusive y colaborativa, environment medio ambiente, where creative scholars en la que eruditos creativos generate bold ideas, generan ideas importantes, innovate in the face of complex challenges, innovan frente a desafíos importantes and distinguish themselves y se distinguen as active citizens como ciudadanos importantes, activos, perdón, of the world. como ciudadanos activos del mundo. So two comments. Dos comentarios. It says students and faculty. Habla de estudiantes y profesores. Maybe the mission statement should also include all aspects of the Tufts community. Tal vez el enunciado de la misión de Tufts debería incluir a todos los aspectos de la universidad, Whether they work directly for Tufts University ya sea trabajen directamente para la Universidad de Tufts or outsourced out. o contratados de afuera, de terceros. And my second observation, Y mi segunda observación, this is a very complex challenge este es un desafío muy complejo and what a wonderful opportunity y es una oportunidad maravillosa for the students, para los estudiantes, the faculty, el personal educativo, los profesores, the administration, la administración and the community y la comunidad, to pull together para empujar juntos, to reach an agreement para alcanzar un acuerdo that satisfies Que- as many of the goals as que possible. satisfaga tantas metas como sea posible. I want to send my children to a university Quiero enviar que mis hijos vayan a estudiar a una universidad, that is compassionate una universidad que tenga compasión for everybody involved. respecto de cada persona que esté involucrada con esa universidad. And congratulations to the
Tufts Labor Coalition. Congratulaciones a la coalición de trabajadores de Tufts. Nice to see students in action. Es realmente muy lindo ver todo esto en acción, en movimiento. Gracias. We have a question from the other room. Creo que tenemos una pregunta del otro cuarto. Hi. Yeah. So another question. Otra pregunta. From the other room comes from Max Beanstalk. Max Beanstalk, que es el que hace la pregunta. Who's a student as well. Que es también un estudiante. And his question is. Su pregunta es. Can you assure us so that this plan goes into effect? Pueden asegurarnos que si este plan se pone en efecto. That the workers who have agitated for better conditions. Que los trabajadores, that the workers. Like the workers who have spoken up today. Que los trabajadores que hablaron hoy. Will not be targeted. No van a ser un objetivo. For layoffs or decreases in hours. Para despido o aumento de las horas de trabajo. O sea. Would that question be answered by DTZ, please? Esa pregunta tendría que ser respondida por DTZ, por favor. DTZ. Yeah, the question is if can be assured that the workers who spoken out today are not going to be targeted for layoff or increasing the number of hours they are working. We appreciate everybody's feedback. Apreciamos y agradecemos los comentarios de todas las personas. We're looking at this as a constructive exchange. Para nosotros esto es un intercambio constructivo. And your input is valued and Y valoramos sus comentarios. So please, there's no retaliatory action. No es una cuestión de tomar venganza, una acción vengativa porque hayan hablado o hecho un comentario. I offer my thanks. Les ofrezco mi agradecimiento. My name is David Goot. I'm a professor in civil and environmental engineering at Tufts University. Soy un profesor en ingeniería civil y medioambiental en la Universidad de Tufts. Yes, and I'm here to recognize the difficulties that Tufts as an institution has. Estoy aquí para reconocer las dificultades que Tufts tiene como institución. In terms of meeting some of the financial challenges that we have as an institution of higher education. Para satisfacer algunos de los desafíos a nivel financiero que tiene como institución de tercer nivel, educativa de tercer nivel, universitaria. And I speak as a colleague of Alex Perry's. Estoy hablando en tanto que colega de Alex Perry's, who has been active in research that looks into the lives of the immigrant experience in America. Quien ha tenido una experiencia activa al trabajar, al estudiar las vidas de los inmigrantes aquí en Estados Unidos. And the reason I rise to make a comment y la razón por la cual me he puesto de pie para hacer un comentario is to ask both the Tufts administration es para hacer preguntar tanto a la administración de Tufts and its contractor y a su contratista DTZ to recognize the vulnerability of the population that is being affected in the actions that are being discussed here today. Que reconozcan la vulnerabilidad de las personas que están siendo afectadas por las acciones que se han discutido aquí hoy. I recognize that many other changes are being made. Reconozco que muchos otros cambios se están haciendo in other sections of the workforce at Tufts. En otras secciones de la fuerza laboral en la Universidad de Tufts. Those sections of the workforce esas secciones de la fuerza laboral de la universidad have a greater ability perhaps to change careers, change jobs, and seek relief in ways that might not be available to this population. Posiblemente esa población tenga más acceso, más flexibilidad para buscar otros trabajos, solucionar su vida en relación a las posibilidades que este grupo laboral tiene. I see this as both a practical Veo esto
practical, as a practical Veo esto como una cuestión práctica, and moral challenge. como un desafío práctico y moral. And thank you for the people who organized this event. Muchas gracias a las personas que organizaron este evento. Hi, my name is Jason Faria. Mi nombre es Jason Ferreira. I'm the director of the Higher Education Division of SEIU, the union that represents the Soy workers here. director de la División de Educación Superior. I wanted to say to Vice President Snyder, Quiero decirle al vicepresidente Schneider you probably don't remember me, que posiblemente no me recuerde, but I do remember you. pero lo recuerdo. The reason you don't remember me La razón por la que usted no me recuerda is because my job as an organizer porque mi trabajo es ser un organizador, is to help people learn how to advocate for themselves es ayudar a las personas a que se puedan defender por sí mismas and how to make connections with their allies to stand up for their rights. y cómo hacer conexiones con sus aliados para poder defenderse a sí mismos, defender sus derechos, hacer respetar sus derechos. So Earl Sweet and Chris Peck, who are the presidents, past president and vice president, current president. Earl Swift y Chris Peck, que fueron los presidentes anteriores y vicepresidentes of Local 560 of SEIU in Dartmouth, Dartmouth del College. Local 560 SEIU, SEIU, I don't know what that acronym is. and Dartmouth College. Okay, en la Universidad de Dartmouth. Were the leaders amongst many workers who stood up for their rights there. Eran los líderes entre varios trabajadores que se hicieron respetar. Members from this union here in Boston went Miembros de to este support sindicato aquí en those Boston, workers as well. Went to support those workers as well. Que apoyan a esos trabajadores también. And we fought a long, hard fight against outsourcing, contracting out. Tuvimos una larga lucha en contra a lo que es contratar, a hacer contrataciones externas, a pasar los trabajos a compañías fuera de la universidad. And you were there. Usted estuvo allí. Good to see you. But I want to just point out that every moment Quiero señalar que cada momento was worth it. Valió la pena. Fighting that contracting out and luchar winning. en contra de esos contratos que se hacían externos. Because it sets up this false choice that we have in front of us. Porque pone esta elección que tenemos delante nuestro. That where the administration says, contractor, cut your services, and then we are all left to deal with the fallout without any direct En el que la dealing with the administración administration. dice de... Sorry. Yeah. De las, So, yeah, pueden decir, Yeah, pueden decir a los contratistas que pues, necesitan cortar y no podemos negociar directamente con la universidad. So I've said both of those things. So it's I just want to leave that it's a false choice in that Es una elección falsa. we fought that back there in Luchamos contra eso en aquel entonces. the university needs to continue to be accountable for these decisions. La universidad tiene que seguir aceptando la responsabilidad por tomar esas decisiones. Thank you. Son responsables de tomar esas decisiones. We appreciate you being here, being able to listen. Agradecemos que hayan estado aquí y que hayan escuchado. I understand the concerns that have been expressed. Comprendo las preocupaciones que se han comentado.
It's clear that you need more information, Queda claro que necesitan más información, that the workers want to know more about the specific impacts on their work. que los trabajadores necesitan saber más sobre el impacto directo en sus trabajos. It's also very clear that we want to emphasize the ability for people who are impacted by the changes También queda muy claro que tenemos que enfatizar la situación de las personas a quienes estos cambios los afectan, to have a good transition to other work opportunities. tener una buena transición a otras oportunidades laborales. We'll be working with DTZ to help have that happen. Vamos a trabajar en conjunto con DTG para que eso se produzca de esa manera, para obtener esas metas. Thank you. I appreciated being able to hear your concerns directly. Muchas gracias, realmente agradezco haber podido escuchar sus preocupaciones directamente. Thank you. Gracias. Gracias. So unfortunately, this room is being used Lamentablemente esta sala se va a usar in a little while. en unos pequeños momentos. We saw other hands for questions. Vimos que había otras manos levantadas para hacer preguntas. And are so sorry that they won't be able to be heard. Lamento que no los vamos a poder escuchar. But we want to thank everyone for coming. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por haber venido. Thank you especially to you, Sergio. And a special thank you to all of the workers. Un agradecimiento especial a todos los trabajadores. And if you would like to reach out to the Tufts Labor Coalition, we meet on Monday. Si quieren comunicarse con la coalición de trabajadores de Tufts, nos reunimos los lunes At 9 p.m. in Eaton 202. a las 9 de la noche en Eaton 222. And you can email us at Pueden mandar tuftlabor@gmail.com. un email a tuftlabor@gmail.com. Gracias.